नील आकाश तले टिकी चढ़ेईर सुंदर गोटे घर थाए जार ना थाए रेनबो फ्रूट हाउस। एटा कांथर घर न थाए ता कांथरे चारिआडे खाली सुंदर सुंदर सतेज सतेज फ्रूट्स लगी थाए। वाओ आज तुम बेडरूम बहुत अधिक रसीला देखा जाउछे। टिकी चढ़ेई तार रसाल फलरू बाहर को बाहरे आउ सेतबले ता घर को ता सांग टुनटुनी चढ़े आसे आउ आसे झरकारी बसे। अरे टिकी कौन तुमको एमिति हुएनी केबे जे राती तुमको भोक लगी आउ तमे तुम बिछଣା ही खाई दियो। अरे नाय टुनटुनी एटा तो खाली आरंभ चल तते मो सुंदर किचन देखे देबी। से किचन रो चारिआडे सुंदर सुंदर सपुरी रे जिनिस तैयारी थाए तार डाइनिंग टेबल भी सपुरी रे तैयारी हेई थाए। अरे वाह एटा तो तरबूज रे तैयारी हेछि बले देखाउछि। हां बिल्कुल आउ ऊपर देखो ऊपर अंगूर झुमर लगी छी से झुमर कटलेट खोलो आ खाओ किंतु असली मजा तो पछपट गुंफा पाखरे अछि। टिकी चढ़ेई टुनटुनी को नहीं पछपाटे गोटे गुंफा पाखक जाए से पाखरे गोटे सिक्रेट जगह थाए जोठी पूरा गार्ड आउ बहलिया चॉकलेट झरणा बहु थाए। से झरणार ठीक पाखरे टिकी चढ़ेई स्ट्रॉबेरी आउ बिस्कुट रो गोटे छोट गेस्ट हाउस बनै थाए। टिकी एटा तो बहुत सुंदर है छी किंतु तुमको एटा लागुनी कि एते सुंदरता दिन ना दिन तुमको असुविधा रे पकेबा। अरे केमिति का असुविधा कौ कौ ठीक कही छोट चढ़े एबे तो ए सुंदर बिस्कुट रो घर आउ ए चॉकलेट झरड़ा मोर हो गला एठू तमे भलरे चली जाओ नहले तमर ए सुंदर घर को मु गोटे थर रे गिली जीबी। काले भाई लोभ करिबा जमार भल कथा न तमे एटे केस भाबरे रहि परिबो किंतु केबे कब्जा करि परिबोनी। कौन कहलु मेहमान किछि आवश्यकता नहीं मते पूरा को पूरा ए घर दरकार आउ काली सकाळो मु आसीबी जदि सतबळे तू मते एठी देखा देलु ताहले तो घर सहित तोते भी चोबई खाइबी। एबे हमें कोन करिबे टिके कालो बहुत शक्तिशाली हमको एटे पळेबा कहबो। अरे टुनटुनी चाहार एमिति भोक प्रति आशा थाए ता बुद्धि पेटरे थाए ता सह केमिति लड़ेबा को हेबा मु जानिछे। तापरे राति सारा टिकी चढ़े टुनटुनी सह मिसी गुंफा सामना रे पणसर अठा आउ निंब पत्र बिछे दियंती आउ ता सह से माने नकली फल रखंती जोटा बाहर बहुत टेस्टी देख किंतु भितरु बहुत रागुआ। परदिन सकाळू कौन है टिक्की तू तो जिनस पत्र पैक कलु ना नहीं नहले मु खाइबा आरंभ करूची। मो हार माने गले काले भाई किंतु जीवा करो मो तमरे स्वागत पे सेठी मिर्ची बेरी आउ बहुत सुंदर फल रखिची ताको अपन खातो आउ ए महल हेबे आपनकर हैला। कालू काऊ किछि भी कथा न सुनी सीधा गुंफा भीतर को डेला जेतबले से मिर्ची बेरी को पाटी रे पुरेइची ता आखिर धुआं बाहरिला। ये को प्रकार मिठा मो जीव तो पूरा पूड़ी गला पानी पानी। तापरे कालू जल्दी रे ही झरणा आड़ को बाहरे सेही समय रे ता पाद से पणस अठारे लगी जाए सेही थारे ही अटकी जाए। बचाओ बचाओ अरे ये कौन हला मो कौन पे हल परुनी। अरे काले भाई एटा होची लभर अठा आपण मो घर को खाइबा को चिंता कले आउ मो घर आपण को बांधी नेला। मते तमे क्षमा कर दियो टिक्की मो जीभ जली जाउची आ मु गड़ उठेई भी पारुनी मते टिके पानी दियो मु आउ केबे भी तम घर आड़ को अनै भी नहीं। टिक्की को कालू ऊपर दया आसे से कालू को सहाय्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद टिक्की एबे मते जाना पड़िला जे लोभर फल कौन हुए आउ अन्यर परिश्रमर फल को केबे हातेइबा कथा नुहे। कालू काऊ एबे सारा जीवन पाई सेठारु चली जाए आउ टिक्की रो सतरंजी फ्रूट हाउस एबे सेफ थाए। वाह टिक्की तमे तो पूरा जादू कर दिलो एबे कोन मो ए चॉकलेट से पी परिबी। हां निहाती आउ आज
ଆଜି ରାତି ଆମେ ଆମ୍ବବାଲା ବେଡରୁମରେ ପାର୍ଟି କରିବା। ଟିକିର ରେନବୋ ଗାର୍ଡେନ ଫ୍ରୁଟ ହାଉସର ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁରା ଘାଟିରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲେ। ଟିକି ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ଏଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରୁଟର ପାର୍ଟି ଦବ। ଆରେ ଟୁନଟୁନି, ତମେ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତମେ କ'ଣ ଆଜି ଫୁଲବାଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲଣି? ହଁ ଟିକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛି, ପାରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଏଇବା? ଆରେ ଦେଖ, ମୋ ଘର ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଫେଟ୍ ବନିଯିବ। ମୁଁ ଦେଖ ନଡ଼ିଆର ସବୁ କିଣା କରିଛି, ଆଉ ତରଭୁଜର ବସିବାକୁ। ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆସି ଟିକି ଅଗଣାରେ ଓହ୍ଲାଏ। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥାଏ ମିଟୁ ଶୁଆ, ଯେ କେବଳ ଟିକିର ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନକୁ ଲପ କରୁଥାଏ। ତା ନଜର ସିଧା ଯାଇ ଟିକିର ଆମ୍ବବାଲା ବେଡରୁମରେ ପଡ଼େ। ୱାଆ ଟିକେ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତମ ଘର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଫଳରେ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ ମୁଁ ତମର କଦଳୀବାଲା ବାଲକୋନିରେ ବସିପାରିବି? ହଁ ମିଟୁ ଭାଇ, ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ବାଲକୋନିକୁ ଅଧା ହିଁ ଖାଇବ, ନହେଲେ ତମେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ୱାଆ, ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ସେଇଟା ମୋର ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍। ସେଇଠୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଜୁସ୍ ବାହାରୁଛି। ଯିଏ ଚାହିଁବ ସିଏ ତା ଥଣ୍ଡା ଲଗେଇ ପିଇପାରିବ। ମେଳାରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଚଢ଼େଇମାନେ ସେହି ଅଙ୍ଗୁର ଝୁମରରେ ବସି ଝୁଲୁଥାନ୍ତି। ଲିଚୁ ଫଳରେ ସେମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଲା ଝରଣା ପାଖକୁ ନିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଟିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ବା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଉଠାଅ, ଏଇ ଝରଣାରେ ଦେଖାଅ, ଆଉ ତାର ମଜା ନିଅ। ମତେ ବି କ'ଣ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ? ସମସ୍ତେ ସେଠି ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇଠି କାଳୁ କାଉ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ବେକରେ ଫୁଲର ମାଳ ଥାଏ। ଆରେ ଟିକେ, ଆଜି ମୁଁ ତମ ଘର ଲୁଟି ନେବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ତମକୁ ମାପି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଏଇଟା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସେଉ ଆଣିଛି। କ'ଣ ଏଇ ଫଳ ତମ ମେଳାର କିଛି ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବ? ହଁ କାଳୁ ଭାଇ, ଯଦି ତମ ଇରାଦା ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଫି ମିଳିବ। ଦିଅ, ଏଇ ଆପଲକୁ ନେଇ ଆମେ କଷ୍ଟର୍ଡ ଆପଲ ବନେଇ ଆପଲ ବାଲା ରୁମରେ ରଖିଦବା। ମେଳାରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସାଙ୍ଗ ଜମ୍ବ ହାତୀ ଆସେ। ସେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୁରାଏ। ଟିକେ, ମତେ ବି ଚକୋଲେଟ୍ ସେକ୍ ପିଇବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଫସିଗଲା। ଆରେ ନାଇଁ ଟିକେ, ଯଦି ଜମ୍ବ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ ଲଗେଇଲା ତାହେଲେ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ। ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜମ୍ବର କାନରେ କମଳାର ତେଲ ପକାଅ, ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ କମଳା ତେଲ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇ ଜମ୍ବ କାନରେ ପକାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜମ୍ବ ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସେ। କ୍ଷମା କରିଦେବ ଟିକେ, ତମର ଚକୋଲେଟ୍ର ବାସ୍ନା ମତେ ପାଗଳ କରିଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ପୁରା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଳର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠେ, ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଗୀତରେ ସୁରିଲା ହେଇଯାଏ।